রাধা মাধব হে ব্রজ বান্ধব হে লোভে দয়া নাহি কি রাধা মাধব হে ব্রজ বান্ধব হে লোভে দয়া নাহি কে রাধা মাধব হে ব্রজ বান্ধব হে লোভে দয়া নাহি কে অখণ্ড শ্রীখণ্ড মণ্ডন পুত দণ্ড ধর দণ্ড মণ্ডন খণ্ডন হে অখণ্ড শ্রীখণ্ড মণ্ডন দণ্ড ধর দণ্ড মণ্ডন খণ্ডন হে গিরিবাণ কুল জয় গিরিবাণ কারণ দারুণ দুঃখ হারি দারুণ বিদারণ গিরিবাণ কুল জয় গিরিবাণ কারণ দারুণ দুঃখ হারি ধারণ গোবর্ধন গোবচারণ ধারণ গোবর্ধন গোবচারণ ধারণ তারণ কর পদ তারণ পদ কর গঞ্জরে চরণ লবে দয়া নাহি কে রাধা মাধব হে ব্রজ বান্ধব হে লবে দয়া নাহি কে মাধব হে লিখিলে জন্নাভি সরসী রুহান্তর পুটে ভৃঙ্গায়মান বিদ্ধি যদবক্ষ কমলা বিଳାস সদনৌ যদ দক্ষিণম চ ন ইন্দিনা যত পদারুজম বিনিশ্রত সুর নদী শম্ভু শির ভূষণ জন্নাম স্মরণে অধুনতি দুরিতং বায়া দশন কেশব ପିଲାମାନେ ବସିଯା ସମ୍ମାନୀୟ ସମବେତ ମମରାଧ୍ୟ ଭଗବତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୀତିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟ ବୃନ୍ଦ ଜାଗୃତିମତୀ ଉତ୍କଳ ଶାରଦୀୟ ପୁରାଣ ତୋଷିନୀ ମାତୃସ୍ଥାନୀୟ ଭଗ୍ନୀସ୍ଥାନୀୟ ଯେତେକ ମୋର ମା ଝିଅ ଭଉଣୀମାନେ ବସିଛ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମହୋଦୟ ମହୋଦୟା ଆଉ ଏ ଗ୍ରାମର ଗ୍ରାମବାସୀ ପଡ଼ୋଶୀ ପଡ଼ୋଶୀ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କୁ ଛୁଟି ଆସିଥିବା ଅଶେଷ ପାଲାପ୍ରେମୀ ଏବଂ ଚିରଶାଶ୍ୱତ ସତ୍ୟ ସନାତନ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ପାଲାପ୍ରେମୀ ପାଲାନୁରାଗୀ ବରେଣ୍ୟ ସାହିତ୍ୟିକ ମଣ୍ଡଳୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସର୍ବାଦୌ ମୁଁ ମୋ ତରଫରୁ ମୋର ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ନମସ୍କାର ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। हे आत्मीय महोदय हुए तो आपण मानकर ब्रह्मेश्वर मंडलर
এই ଯେଉଁ ସାମଶ୍ଚରିକ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ବାର୍ଷିକ ସମ୍ମିଳନ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯେତେ ଜଣ ବିରାଜନ ହେଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ହୁଏତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀଷ ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ ତଥାପି ମୁଁ ଆଶୀଷ ଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ 4 ଜଣ ଶ୍ଲୋକ ବିଶିଷ୍ଟ ଶ୍ଲୋକଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ଆଜି ଆଦୃତ କରିଛି କବି ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱୈପାୟନ ବ୍ୟାସ ପିଲାମାନେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରନା ବସିକିରି ଶୁଣ ଆମର ସମୟ ସୀମା ମାତ୍ର 1.5 ଘଣ୍ଟା 1.5 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧଘଣ୍ଟା ପଳେଇଲାଣି ଆଉ ଘଣ୍ଟାଟା ଭିତରେ ଏ ପୁରାଣ ଧର୍ମୀ ସାହିତ୍ୟ ମର୍ମୀ 4 ପଦ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଆସିଛି ଯେତିକି ସମୟ ହେବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ କହିବି ତେବେ ଶିବ ବାବୁ ଆଜି ଆମକୁ ଆଶୀଷ ଦେବେ କିଏ ଦେବ ମା ମାନେ ବାବୁ ମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଅଛି ଏମିତି ଗୋଟେ ସତ୍ତା ଅଛି ହଉ ଯାହାର ଯୋଉ ନାମକୁ ଆପଣ ମାନେ ରଟନ କଲେ ଗାୟନ କଲେ ମଣ୍ଡନ କଲେ ଭଜନ କଲେ ଦୂରିତ କହିଲେ ଦୂରୀଭୂତ ହେଇଯାଏ ଆଜ୍ଞା କଣ ଦୂରୀଭୂତ ହେଇଯାଏ କଣ ଦୂରୀଭୂତ ହେଇଯାଏ ନା ଜୀବନରେ ଯେତେ ଆମେ ପାପ ତାପ ସନ୍ତାପ ଅର୍ଜନ କରିଛି ସେ ନାମକୁ ଥରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଦେଲେ ଗାୟନ କଲେ ରଟନ କଲେ ମଣ୍ଡନ କଲେ ସମୂଳେ ବିନାଶ ହେଇଯାଏ ଯେତେ ତାପ ପାପ ତାପ ସବୁ ଦୂରୀଭୂତ ତାହେଲେ ତ ଭଲ କଥା ये कली काल प्रायतः समस्ते किसी जानत अजाणत निश्चित पाप कर्म आम लिप्त अच्छे से नाम को गाइले भजन कले मंडन कले रटन कले सब त्रिताप विनाश हम कहना से नामटी कौन कौन व्यास कहले से नामटी होची बाया दशन केशव माँ मैंने से नामटीर नाम होची केशव केशव बोली थरे आपण माने उच्चारण कर दियंतु देखिबे जीवन रे जेते पाप अर्जन करचंती समूल पाप विनाश होई जीवो हेले आपणकर केशव किंभूत से केशव के तांको ताला चिन्हिबा दरकार केशव काहाकू कहिबा केशव को केमिति चिन्हिबा केमिति माँ माने बाबू माने सुन व्याकरण पृष्ठभूमि को जदि आमे आश्रा करिबा जेते पाठ पढुआ पिला बसी चपाला सुन व्याकरण पृष्ठभूमि की जदि आमे आश्रा करिबा हमें एतिकी जानिबा केश व्यावृत्ति जस्य सह केशव जहांकर केश जागतिक जगतरु पारितिक पर्यंत व्याप्त जहांकर केश गुणरु निर्गुण पर्यंत व्याप्त आउ जहांकर केश शून्य रु पुण्य पर्यंत व्याप्त व्यास कहले से होउचंदी भगवान केशव खाली सेतिके नुह पुणी आपणकर व्यास कहले जन्नाभि सरसी रुहांतर पुटे भृंगाय मानवी जहांकर नाभि कमल रे सृष्टि रु ए जावत हेत विधि कहले ब्रह्मा भ्रमर परी जांकर नाभि कमल रे घूर्णायमान हुंती व्यास कहले सी होउचंदी भगवान केशव खाली सेतिके नुह पुणी व्यास कहले जदवक्ष कमला विलास सदौनम जद दक्षिणम च न इंदीनो माँ माने बाबू माने जांकर विराट बुकुरे लक्ष्मी पद्मालया पद्मा कमला श्री हरिप्रिया लोक माँ तो इंदिरा माँ क्षीराब्दी तनया रमा सकल जीवन रो जीवनदात्री परिधात्री सिंधु दुल्हना महामाई महालक्ष्मी जांकर विराट बुकुरे शोभा पाती व्यास कहले सी होउचंदी भगवान केशव खाली सेतिके नुह माँ माने बाबू माने पुणी व्यास कहले दक्षिण च इंदिनौ दक्षिण दक्षिण अर्थात दाहांकर बेनी नेत्र दक्षिण कहले गोटे दक्षिण नेत्र इंदु कहले आपण मानकर चंद्र एवं इनो कहले आपण मानकर सूर्य जहांकर गोटे नेत्र चंद्र एवं गोटे नेत्र होची सूर्य व्यास कहले सी होउचंदी भगवान केशव खाली सेतिके नुह पुणी व्यास कहले जद पदारु जम्बिनी सुरत सुर नदी शंभुशिर भूषण जहांकर पादर नख कणरू आपण माने जानिथिबे
ସୁର ନଦୀ କହିଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର କିଏ ନା ପତି ପୁତ ପାବନି ମା ଗଙ୍ଗା ଭାଗୀରଥୀ ମା ମନୋରମା ଗଙ୍ଗା ପାପ ନାଶିନୀ ମା ଗଙ୍ଗା ଯେଉଁ ଗଙ୍ଗା ପାବନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସମାପ୍ତ କରି ମର୍ତ୍ୟ ଲୋକକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ହୁଏତ ଧୂର୍ଯ୍ୟଟି ମଙ୍ଗଳମୟ ଦେବ ଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ଜଟା ମୁକୁଟରେ ଯେଉଁ ମା ଗଙ୍ଗା ଶୋଭା ପାଆନ୍ତି ସେଇ ମା ପବିତ୍ର ପତିତ ପାବନି ମା ଗଙ୍ଗା ଯାହାଙ୍କର ପାଦର ନଖ କଣରୁ ନିର୍ଗତ ହୁଏ ବ୍ୟାସ କହିଲେ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ କେଶବ। କାଟୁଛ କାହିଁକି हे आत्मीय घरे कौन पाला भावुच कि तुम्हें हे आत्मीय महोदय रो ओ आसंतु ये करताली दबा हुलहुली दिखि दबा ओला गुड़ी दियो ଏପଟକୁ ପଳେଇ ଆସ ଏପଟ कैमरा ଟିକେ ସାଇଡ୍ ହେଲା ଏଟା ଧରିବା ଆଜ୍ଞା ହୀରାଲାଲ ଆରକୁ ବୋଲି ଜଣେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାଇଜ୍ ଦେଇଛି ଆଜ୍ଞା ହୀରାଲାଲ ଆରକୁ ଜଣେ ପ୍ରାଇଜ୍ ଦେଇଛି ଓହୋ ଆଜ୍ଞା ହଉ ହଉ ଥାଉ ଥାଉ ହେଇଗଲା ତ ହଉ 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 ନିଅ। ଓ ଥାଉ ଗରମ ହବ ହଉ 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 হ্যাঁ ହେଇଗଲା ତ ହଉ ଆଜି ସେଇ ବିଶ୍ୱ ଚିନ୍ମୟ ସୁନ୍ଦର ଭଗବାନ କେଶବ ଯାହାଙ୍କର ଆଦି ନାହିଁ କି ଯାହାଙ୍କର ଅନ୍ତ ନାହିଁ ଆଉ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଯାହାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ଯୋଗୀ ଋଷି ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଭକ୍ତ ଯୁଗ ଯୁଗ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ତାର ଅନ୍ତ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ ସେଇ ପରମ କାରୁଣିକ ବିଶ୍ୱ ଚିନ୍ତାମଣି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କେଶବ ନିକଟରେ ଆଜି ମୁଁ ଆତ୍ମନିବେଦନ କରୁଛି ଆଜିର ଯେଉଁ ସମ୍ମିଳନୀ ନାମ ଯଜ୍ଞ ଆପଣ ମାନେ 3 ରାତ୍ର এটি আয়োজন করিছন্তি আজি সর্বপ্রথমে মোর আয়োজক সমস্ত কমিটির সমস্ত সভ্য সভ্যা আপন মানকর সভাপতি সম্পাদক গ্রামবাসী সমস্ত মা ভৌণী মানে স্নেহ আদর টিকি টিকি পুয় ঝিও এবং ওড়শী পড়োশী স্থান মানুষ ছুটি আসিবা অশেষ পালা প্রেমীঙ্কর আউ এই ব্রহ্মেশ্বর পালা बापा डेरी करना शीघ्र मार दियो हो प्रभु नारायण सदा सर्वरिष्ट खंडन कर चलापथ को सुकुस्मित करंतु प्रभु हो हो स्वारिष्ट खंडन हो जाओ पिले जाओ हो बस र एवं ब्रह्मेश्वर बांसपाल ब्लॉक रो समस्त कार्यकारिणी कमिटी श्रीनीलाचल निखिल उत्कल पाला गायक परिषदर आपणकर सभापति मोर श्रद्धेय भाई अर्जुन पले समेत समस्त कार्यकर्तार कार्यक्रमर संयोजना करुवा समस्त मदन बाबू और अन्य समस्त मोर पालाकार भाई मानू मो प्रभु सत्यनारायण से केशव निकट आत्मनिवेदन करुच्ची समस्त को प्रभु सुख दियंतु आनंद दियंतु प्रीतिदान दियंतु ऐश्वर्य दियंतु एवं आपनकर धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्वर्ग फल प्राप्त करंतु सर्वे भवन्तु सुखिनां सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत् सर्वमंगलार्थे बोल मन आनंद सागर कबार ये नेना सखे ये कुसुम हरो ये मन मोहना देना
आत्मीय महोदय पाला होउची आपणकर भरत मुनिकर नाट्य शास्त्र सेई नाट्य शास्त्र पाई आमे 1,50,000 पाला कलाकार आज्ञा दिल्ली दरबार रे आज मुंड बाडौछु कारण ये पाला को शास्त्रीय संगीतर मान्यता मिलिबो ओडिसा रे ओडिसी को जमिति शास्त्रीय संगीतर मान्यता मिलिछि ठीक सेही परी ये पाला को केमिति दिल्ली दरबार रे जातीय स्तर रे हमकु शास्त्रीय संगीतर मान्यता मिलिबो सेति पई आमे पालाकार आज्ञा सबु बेले ओडिसा रो 1,50,000 कलाकार महामहिम राष्ट्रपति निकट रे निवेदन करूछु हला तेनु पालारे आज्ञा चंपू पालारे छंद पालारे ओडिसी ये सब शास्त्रीय संगीत को आ जाए आपण माने जेतेक बसिच घंटाटे मु आपण को मा को बडे सुंदर दीपद कथा कहबी आपण माने बसिके पाला श्रवण करंतु आज सेही शास्त्रीय संगीत बेल नाही मात्र गोटिया मिनिट गोटिए चरण मु आपण मानकु सुनौछि ये होछि पालार आदि कंब ये होउची पालार गर्व एवं गौरव आउ एई शास्त्रीय संगीत को परि लिखिचंती ओडिशार जने ग्रीभान प्रतिभा आपण मानकर पाला जगत हमर पितामह भीष्म आउ दिल्ली दरबार रे जिए ये पालार महनीयता को महामहिम राष्ट्रपति पाखरे परिवेषण करी राष्ट्रपति पाखरु जे पुरस्कार लाभ करिचंती ये भारत वर्षर ये पाला जगतर जी मोर पितामह भीष्म आपण मानकर गायक सम्राट पूज्यपाद मोर गुरु लक्ष्मीधर राउतंकर लेखारु स्वर संयोजनारु निर्देशनारु मु पदे मात्र आपण को शास्त्रीय संगीत आपण मान को सुनाउछि ये नेना सखे ये कुसुम আজি मनोमोह नेना सखी कुसु मनमोहनाकु पूछिले बोले पूछिले ये चंद्रावली स्नेह ओदिनारे नेना सखी ओ जय सत्यनारायण नीलाचल मुद्रा अनंत अंकरे दार सदा जग निद्रा श्यामल कुंचित केश मयूर चंद्रिका ये कस्तुरभूषणी शोभित झरुछि मुकुता ये धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्वर्ग फल ये दिन जन किंचने कर हे मंगल ये भक्त को तारु बोली नाम भक्त बंधु भक्तर दास तुम्हें हे करुणा सिंधु मृगुणी की दया कल बन पुडु ये गज को धारी थिलो जले बुडु बुडु ये भरतिया रखी थिलो सुनिए उडु ये द्रौपदी की दया कल वस्त्र फेडु ये केते शरणकारी की करी अछ पारी मो बेल को सुखी गल किया भावग्राही ये अशेष करुणामयी मालो तारिणी संकट नाशिनी मालो दुर्गति नाशिनी काकटपुरे रहिलु मालो मंगला संकट रे रहिलु तू मालो ये संबलपुरे रहिलु नाम ये जाजपुरे रहिलु तू नाम वीरजाई श्रीक्षेत्रे रहिलु मालो नाम विमलाई चिलिकारे रहिलु तू नाम काली केते नामे केते स्थाने पाउछु तू पूजा भक्त निमते तोर उडुथाई ध्वजा ये अधम श्री चरणे पशुची शरण शरण संभाली मालो करिबु तारण
বসি শুণুথিবে মোর হে পণ্ডিত জন যাহা যাহা নায় মান হেব আলোচন সমুদ্রকু সংখ্যে পানি তেণু মোর জ্ঞান ন ধরিব দোষ ত্রুটি হে পণ্ডিত জন সমস্তଙ୍କୁ এক সঙ্গে করু থাই অলি অলি কলা বলি মালো নদেবু গাড়ি দিন রমাকান্ত মালো পুয়া পুচারি সকাল পাইলে পরা ଯିବି মুহি চালি সর্বজনে এক সঙ্গে করু থাই অলি হরি বল হুড় হুড়ি কর তাড়ি দেব যেতিকি মা মানে বসিছ যেতিকি ঝিও মানে বসিছ তো পাটি বন্ধ সমস্তଙ୍କୁ এক সঙ্গে করু থাই অলি হরি বল হুড় হুড়ি কর তাড়ি দেব ইয়ে সভা পড়িব উছুল